ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ልሳን ተጋሩ ዜናታትና ይዝለት ሒዝና መጽና ለና ፈልማግን አንድ ያርስታታ ሰለስተ ውድባት ኢትዮጵያ ጨቋነ ስርዓት አብይ አህመድ ሓቢራን መላይና ስምምዕነት ሰነድ ከም ዝፈረማት ሓቢራ ጀነራላት ኤርትራን ጀነራላት ትግራይን ኣብ ዘካየድ ወአኺዋን ትግራይን ኤርትራን ዓርስን ምክልኻል አንፈት ከም ዘቐመጡ ተገሊጽ ሕወሓት ብኸመይ ነፍርስ ኣብ ዝብል አጀንዳ በአዲስ አበባ ዝተኻየደ አኺባ ዕሱባት ብልጽግና ዝኾኑ ጀነራላት ተጋሩ ከም ዝተረኸቡ ተሓቢራ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ኮይናት ኤርትራ ብድሮን ክንውድኢና ክብል ከም ዝገለጸ ተፈሊጥ زبلون خالتنا لونا حجر معنا وزرزرام فلما كن شانلنا سبسكرايب مدلاتنا دم لايك شير بمغار بيتسابي خونو سناي مكتتال سلسته ودبات إثيوبيا ጨቋነ ስርዓት አብይ አህመድ ሓቢራን መላይና ስምምዕነት ሰነድ ከም ዝፈረማት ሓቢራ በሕወሓት ይሄ ወደግት ምራሕ ዝነበረት ኢትዮጵያ ካብ ዝነበራ ዘስካሕሕ ድኽና ተወፅያ ዓለምና ካብ ዝርከባ ብዕቤትን ዝፍለጥ ሃገራት ኮይና ከም ዝነበረት ኩሉ ዝፈልጦ ሕቂ ኢትዮጵያ ተኸተሎ ዝነበረት ስርዓት ፌደራሊዝም በብሉጽ መራሒ መለስ ዜናዊ ተወሊድን ብጥበብ ተመሪሕን ብቁልጡፍ ዕቤት ኢትዮጵያ ዓለም ተተገረመ ምዕራባውያንን ዓበይ ሃገር አሜሪካ ግን በኢትዮጵያ ሕጉሳት ከም ዘይነበራ ይሄ ወደግ ርኤተ ዓለሙ ንኽቕየር ተጽዕኖታት ክገብራ ከም ዝጸንሐን ዝፍለጥ እዩ ምኽንያቱ ድማ ይሄ ወደግ ዝኽተሎ ዝነበረ ስርዓት ቻይና ሃፍቲ ኢትዮጵያ ሃፍቲ አሜሪካን ብቐሊሉ ክትቆጻጸር ይገብር ስለ ዝነበረ እዩ ክብሉ ሊቃውንቲ ቁጠባ ይገልጹ ብሉጽ መራሒ መለስ ዜናዊ ካብ አሜሪካን ምዕራባውያንን ተጽዕኖታት ይበጽሕ እኳ እንተነበረ ብሉጽ መራሒ መለስ ዜናዊ ካብ አሜሪካን ምዕራባውያንን ተጽዕኖታት ይበጽሖ እንተነበረ እኳ ብዝነበሮ ብልሓት ተጠቒሙ ኩሉ ብጥበብ ይመርሖ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ይኹን እምበር ብሉጽ መራሒ መለስ ዜናዊ ካብዚ ዓለም ዝተፈለየ ግን ተኪኡ ዝሰርሕ ብሉጽ መራሒ ስለዘይተረኸበ ሞት ኢትዮጵያ እውን ከም ዝተቓላጠፈ እዞም ሊቃውንት ቁጠባ ሓቢራ እዚ ከምዚ ኢሎ እናሃሎ አብይ አሕመድ ሙሴ እዩ 27 ዓመት በሕወሓት ተጨቆይና ብጸልማት ነርና ከበል ዝጸን ሕዝብ ኢትዮጵያ ሕጂ ድማ ናይ ሕወሓት አምላኽ ይቕራ የበለልና ጸልማትን ብርሃንን ምፍላይ ስለዚ አበይና እዩ እምበር ሕወሓት እንተትመርሐና ኣብ ምቾትን ብርሃንን ኢና ነርና እናበለ ከም ዝርከብ ተፈሊጡ እዚ ዝበለለ ምኽንያት ድማ እዋን ይሄ ወደ ኣብ ጽቡቕ ምቾት ይነብር እኳ እንተነበረ ሕጂ ኣብ እዋን ብልጽግና ግን ንምግብን መኽፈሊ ኽራይ ገዛን ሲኢኑ ኣብ ጎደናታት ይሓድር ስለዘለ እዩ ክብሎ ፍልፍላት ይሕብር ስለዚህ ድማ ዳርጋ ሁሉ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ አንዊሑ ዘይሐስብን ኣብ ሓጺር ግዜ በዝግበር ናይ ሚድያ ወፍሪ ዝቕየረን እዩ ከብሎ ምሁራት ይገልጹ ነዚ ሲዕብውን ሕጂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ጨነቆ ናይ ሕወሓት አምላኽ መሓረና እናበለ እኳ እንተሃለወ ሕወሓት ናብ 4 ኪሎ ተመሊሳ ዝሕሽ ህይወት ክመርሕ እንተትገብሮውን እቲ ሕጂ ዘሎ ጸገም ረሲዑ ሕወሓት ትወረደልና ኣብ ጸልማት ኢና ዘለና መባሉ ዘይቐር ምዃኑ ተሓቢር ነዚ ዝተዓዘበ አብይ አሕመድ እውን ኢትዮጵያውያን ሾርት ሚሞሪ እዮም ክብል ከም ዝገለጾም ዝዝከር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ አብይ አሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሕድሕዱ እናባለ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ተጸንሐ እኳ ድሕሪ ሕጂ ግን ብዙሕ ግዜ ከም ዘይብሎ ተሓቢሮም ሕጂ ዝተረኸቡ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ሰለስተ ውድባት ኢትዮጵያ ጨቋነ ስርዓት አብይ አሕመድ ሓቢራን መላይ ናይ ስምምዕነት ሰነድ ከም ዝፈረሙ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸቡ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም እዘን ሰለስተ ውድባት ኢትዮጵያ ሕወሓት ኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ሓይልታት ፋኖን እንትኾኑ እቲ አንጻር አብይ አሕመድ ዝተዳለወ ናይ ሰለስቲአን ናይ ቃል ኪዳን ሰነድ ድሕረ ምእላይ አብይ አሕመድ ዝህልዎን ናይ ስልጣን ክፍፍልውን ከም ዝሓዛ ተፈሊጥ እቲ ናይ ቃል ኪዳን ሰነድ ከም ዝተፈረመና ተገለጸ ዝርከብ እንትኸውን እንተዘይተፈሪሙውን እተን ውድባት ብውልቀ አንጻር ስርዓት አብይ አሕመድ ተቃሊሰን ዝዕውትኦ ትልሚ ስለዘየለ ካብ ምፍራም ካልእ መማረፂ ከም ዘይብለን ተገሊጹ ናይቲ አንጻር አብይ አሕመድ ዝካየድ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ሓደ አካል ዝኾነ ድማ ጉንበት 32 2017 ዓመተ ምህረት ኩሉ ኢትዮጵያ አንጻር አብይ አሕመድ ወፍሪ ከም ዘካየድ ተፈሊጡ እቲ ወፍሪ ዕለት 32 2017 ዓመተ ምህረት ኩሉ ኢትዮጵያ አንጻር አብይ አሕመድ ወፍሪ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ እቲ ወፍሪ ዝተኻየደ ብኩሎም መራኸቢታት ኢንተርኔት እንትኸውን ናይ ኩለን ብሄረ ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ከም ዝተሳተፉን ጨቋነ ስርዓት አብይ አሕመድ ንዓለም ከም ዘጋለጸዎን ምፍላጥ ተኻኢሎም ላት ኤርትራን ጀነራላት ትግራይን ኣብ ዘካየድዋ ኣኼባ ትግራይን ኤርትራን ዓርሰን ምክልኻል አንፈት ከም ዘቐመጡ ተሓቢሮ ካብ መቐለ ዝተረኸበ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ትግራይን ኤርትራን ሓቢረን ከይጠፍኣ እንታይ ንግበራ ብዝብል አጀንዳ ተደጋጋሚ ዘተታት እናተኻየደ ከም ዝጸንሑ ተፈሊጡ ከም ሓበሬታ እቶም ምንጭታት እንተኾይኑ ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕትን ላዕለዎት ናይ ድሕንነት መራሕትን ኤርትራ ናብ ትግራይ ብምእታው ዘተታት እንተካይዱ ወታደራዊ ሓለፍትን ዝምልከቶም ናይ ድሕንነት ሰባትን ትግራይ እውን ናብ ኤርትራ ኸይዶም ዘተታት ከም ዝገበሩ ተፈሊጡ ነዚ ዝከታተል ዘሎ አብይ አሕመድን ብልጽግና ኦሮሞ ናብ ከቢድ ጭንቀት ከም ዘሎን ካብ ትግራይ
ناب إيرترا شقات الشجر على بزبل عبارة مهنيات ناب تجري شقات كي كيلاتات النعاس وأنا قارت تجار نخبير كسارات يجالس أم كم زلوا تحبيرون نزسي عبر ما تجري زخاف أنه واجن هر كم زلوا زرخنا يحبري تيرد كلا شقات ناب تجري عمل كده مبرهن خوها وجزاوي محدار تجري نخل أجزين دبدا بينا فيدرال تلاقى فيدرال منجستجن زعجب ملسك هب كم زيك على تفليتهم سلازر ما بأبي أحمر زمرح بالسجن أورما تجري لمكفف علن حزب تجري بقط طبعا مئة عامة ندحريت مملاسن زبل تلمام ملأ بملأ سلازي تعوت قابل على حزب تجري زحنت أزوا تلمام محيشام سرحم كم زجمرون تجلسوا قدم كبل كالوت حيلتات حبير قابل على حزب تجري أورنت كفيت كان حوحات بمدفع حزبان جزءاتان كفافيل تجراوي زبل من النت مدفع زبل كم زنبرة في الفلات يحبر يخون بر بزت المحوحات كتأف كم زي تخل سلستردو حجر ما نصار سراوي تجراي زق على سمن أسي تجارب بمسلطان عدكانن سنكانن بمملان عب جزءات عفاري سلطنو كم زلو تجليس عب زبتو السها عب تجراي مثلني زخون مرحت بمومات تجراي كتكفافل يسارح كم زلو تفليت سلازر ما حزب تجراي عفتناي معرف سلازر مرحت تجراي حزب تجراي تكم إيو زبلو وحللا كايدا خطك أما كم زجبات حبير حوحات بخامين فرس أبز بالأجندة أو عديس أباب استخياد أخيبا صوات بالسجن زخونو جنرالات تجارو كمسترخب تحبير بالسجن أورمان حوحات سريزك الله خذ بالدبدا بمهابط رح أخل كم زي كون حوحات تبها الود ملأبو ملأن مبتال ليتن قطرين سيرح كم زولان تفليت حجز الله مرار حوحات بزح شجر زلوان عب تجري حد النت خمس زي قالنا كوانت خنا أتب مسوات عشلات تجارو استمسرتت حاولت تجارو زخونة الود حوحات جن كتتأفق زمنا تجراوي مهلاون أبتعنو أجام زلا وطرحيو قبل مهارات جاليس أم بمسارة حساب تام مهارات أب موجم راح تحوحات بستفاد أرجوانس الحير حلم بالعن حزب تجراي أب كبير حدقة كم زات وظف لا تقان تخانة تشجر بتام حجن ودو حوحات زمر حوازلو مرح تستفاد أرأيه قبل حبيرة سلازر ما أوش تحوحات زلا مس أتام حجن حوحات زمر حزلو والكاميرا حتزفت أروى شجرن بر أتي بمسوقات بزحت جانا تجارس تسند مسمار حوحات أبوت يزلو قبل جاليس سلازر ما أو دو حوحات فتيرو زلا شجرنا مستخخل مرحتا كاستخخل أو ما بخالت مرحتا خطك أو مجبار مرح حوحات كان ودبنا مدفع لمن تايد اللي قبلو أتام هرات تجارة حتى تام سلازر ما بالسجن أورا محوحات مدفع زدل إلا مشترى تاريخ تجارة مدفع زعلم أي قبل جاليس إذا كم زيرون حلو أب عديس أب هيلتون هوتيل أب استخايده حوحات في خات تجرين من بركخ أب زعلمن زت الجنرالات تجارو كم زت ساتفو تحبير بمسارة أتي استرخب حبريتا الجنرال ود أن تروح حويسو كالو توم تحوحات زخون الجنرالات الساتفو كم زلو تجليس زيناتنا زعلتنا زي مي مسلني رم سلام كتتالكم من مسجن سلام